Guten Tag, Bu Lia. Sampai sekarang saya nggak ngerjain PR-nya, masih bingung. Oke, kan. Bikin kalimatnya bingung. Soalnya sekalian saya tuh nyusun lagi catatan dari awal sampai sekarang di satu bukuin. Jadi Oh, ini sambil ini teh apa, bikin soalnya bingung. oke. Kalau gitu, saya kembali jelaskan lagi ya. Nah, jadi kalau kita membuat kalimat perfect itu, yang di apa namanya yang diperhatikan adalah posisi heels verb-nya ya. Posisi heels verb yang digunakan dalam perfect hanya ada haben dan sein. Lalu di akhir digunakan particip coy. Nah, untuk saat ini Bulia bingungnya membuat kalimat perfectnya atau particip coy-nya. Dua-duanya penggabungan perfectnya seperti apa, partisi seperti ini kan ada PR yang gemah, graded, arbeiter, worten, belum Ya. dibikin, bingung Nah, yang kedua, tiga, empat. oke, nggak apa-apa. Saya jelasin dari mana dulu ya. Sebentar. Eh, Mungkin saya coba jelaskan dari yang particip coy-nya dulu ya. Bentar, bro, bentar. Oke, Ada tamu. oke, silakan. Iya, bro. Oke. Nah, sebentar ya. Saya mulai dengan particip coy-nya dulu aja ya. Nah, jadi kalau particip coy itu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan, ya berarti yang sudah lewat. Nah, lalu dan ini juga berhubungan dengan perfectnya ya. Perfect kan merupakan bentuk kalimat untuk lampau yang sudah lewat juga, gitu ya. Cuman perbedaan penggunaannya seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, cara membuatnya untuk particip coy itu ada eh, menggunakan regelmäßige Verben dan unregelmäßige Verben. Regelmäßige yang beraturan dan unregel yang tidak beraturan. Nah, untuk yang beraturan ini eh, berarti sudah dicatat ya, Bu ya, yang kemarin itu yang apa namanya G plus tam. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk yang kata kerja beraturan, yang regel masih ge, ada dua cara membuatnya. Satu, menggunakan yang G, GE plus stam, stam kata kerja dasar, lalu plus T atau ET. Nah, untuk yang G plus stam plus T atau ET, ini digunakan untuk kata kerja yang memiliki stam berakhiran D, N, atau T. Contoh, arbeiten. Verba arbeiten ya, kan itu endungnya N. Nah, dia dirubah ke bentuk perfect, ke bentuk particip coy menjadi gearbeitet. Oke, lalu contoh lainnya, warten. Warten dia juga N, maka berubah menjadi ge Keluar. seperti Keluar. menggunakan gewartet. Jadinya Keluar. gewartet gitu ya. Nah, untuk yang apa namanya menggunakan regelmäßige Verben ini, meskipun apa ya, karena kan endingnya yang penting ada D, N, atau T, tapi kita nggak tahu kapan kita pakai T, kapan kita pakai ET, seperti itu ya. Nah, ini tuh menentukannya dengan cara a moment, ini ya. Hmm, Sebentar ya, saya sambil nge-scroll catatannya.
Oke, untuk penggunaannya sepertinya akan saya jelaskan menyusul karena terlewat di catatan ya, dan saya tidak hafal, jadi daripada memberikan informasi yang salah, oke, lebih baik saya jelaskan nanti. Nah, tapi begitu cara menentukan perfect untuk regelmäßige Verben ya. Jadi seperti tadi Warten itu endingnya adalah n dan dia dirubah ke dalam bentuk perfect regelmäßige Verben, dia menjadi gewartet gitu ya. Nah, lalu kalau spielen kira-kira dia berubahnya menjadi apa? Gespielt. Jadi gespielt kalau yang spielen. Kita pakai yang endingnya T. T saja, bukannya ET. Oke. Spielen. Jadi Dan karena memang untuk apa namanya? Untuk verben yang perfect regelmasige ini menggunakan endung T atau ET, jarang yang menggunakan endung ET. Rata-rata memakai endungnya yang apa namanya? Yang T saja. T langsung ya. Iya, yang langsung T-nya. Seperti spillen, dia jadi gespielt. Tulisannya GE, spiel, plus T, gitu ya. Lalu yang satunya lagi, rumusnya itu masih sama ya, ini untuk regel masih Verben, hanya stam plus T atau ET juga. Nah, tapi ini digunakan untuk verben yang bentuk infinitifnya berawalan dari BE, EMP, EMT, ER, GE, ver, atau zer, dan berakhiran dengan iren. Ieren ya. Seperti contoh, studieren. Itu kan eh, studieren endingnya ieren ya. Mungkin kalau nanti kesulitan melihat depannya, bisa ditandai dengan lihat belakangnya. Belakangnya ieren. Nah, itu bentuk Kalau infinitifnya. Ya, kenapa? kalau arbeiten jadinya jadinya apa? Gewart. Gearbeitet. Gearbeitet, ya. Gearbeitet. Lalu kalau warten, dia jadinya gewartet. Geradet. Geradet itu dari Reden ya. Geredet, iya, dari reden. Oke. Lalu tadi ya, tandai dengan yang belakangnya ieren. Yang satu lagi, rumus yang keduanya itu. Seperti contoh, studieren. Itu kan endingnya adalah ieren. Nah, nanti bentuk particip cuainya menjadi studiert. Studi ERT ya. Jadi ada eh, menggunakan endung T di belakangnya. Stam plus T. Lalu contoh lainnya adalah verkaufen. Verkaufen ini dia pakai yang infinitif depannya berawalan ver ya. Verkaufen menjadi particip cuai, dia jadi verkauft. Endungnya Oh, verkauf, hilang. Hilang. ya pakai T lagi. Contoh lainnya lagi recherchieren. Recherchieren itu partisip cuainya menjadi researchiert. Penulisannya boleh dilihat di buku Kursbu halaman 119 di kotak yang tulisannya partisip cuai verben auf ihren. Hilang. Iya, ya di situ ada researchiert sudah dalam bentuk partisip cuai. Nah, tapi kalau infinitifnya dia berasal dari recherchieren.
Researcheren Jadi researcher. cheernya pakai T ya. Iya, pakai T. Betul. Oh iya, dan penentuan particip choice itu balik lagi menggunakan uh, Stark Verben oder Schwach Verben. Stark Verben adalah verba yang kuat, lalu Schwach Verben itu adalah verben yang lemah. Nah, jadi untuk verba yang lemah ya atau Schwach Verben itu sebagian besar dalam verben dalam bahasa Jerman masuk ke kategori yang lemah karena bisa dikonjugasikan secara teratur dan berpola gitu ya. Nah, verba lemah ini disebut juga regelmäßige Verben karena dia beraturan gitu ya. Dan di dalam verba yang lemah ini bentuk stamnya tidak berubah. Seperti kita ambil contohnya apa ya? Kita ambil contohnya verben kommen. Itu dia termasuk yang lemah, Schwachverben. Nah, kenapa dia termasuk yang lemah? Karena dia dikonjugasikannya bentuknya tetap teratur dan berpola. Ya, verben kommen dikonjugasikan dengan ih, dia menjadi komme dengan endung e. Dikonjugasikan dengan subjek du, dia jadi kommst, endung st. Dengan subjek rcs, dia jadi kommt dengan endung t. Polanya sudah sama gitu ya. Lalu kalau pakai wir, si Anda, itu dia juga jadi common. Si mereka juga jadi common. Lalu kalau ir, dia jadi kommt dengan endung t. Nah, sedangkan verba kuat atau starke Verben ini masuknya ke unregelmäßige Verben. Ya, dan jumlahnya tidak sebanyak regelmäßige Verben. Ya. Nah, dia disebut unregel, tidak beraturan, dan dia disebut kuat karena memang apa namanya tidak beraturan dan tidak memiliki pola. Jadi memang yang harus kita lakukan selain dipelajari, kita harus mengingatnya bagaimana bentuknya. Oke, nah kalau kita lihat perbandingannya dengan yang verba kuat tadi, itu kan tidak terjadi perubahan pada stamnya. Nah, kalau untuk di verba yang kuat, itu beberapa konjugasi untuk do, lalu untuk selain untuk do, untuk ir itu memiliki bentuk khusus yang harus dihafalkan. Ya, seperti contohnya kita ambil verben nehmen. Ya, kita ambil verben nehmen contohnya. Dia dalam subjek i kalau dikonjugasikan dia nehme. Tapi kalau dia masuk ke subjek do, dia jadi nims. Ya, eh, kan dari nehmen, kalau ih dia jadi nehme, kalau do dia jadi nims. Itu kan berubah ya, dari nehme ke nims. Jauh banget, Ya, perubahannya jauh. jauh banget. Ya, begitupun RCS-nya dia jadi nimt. Ya, lalu itu makanya yang bikin perubahannya tidak berpola. Ya, karena kan kalau yang lain meskipun memakai endungnya ST, T, tapi stamnya kalau yang lemah tadi yang regel masih G tidak berubah. Common, komme, koms gitu. Tapi kalau Nehman dia jadi awalnya Nehme untuk I, lalu mulai dari do dia sudah jadi nims, RCS dia juga jadi nimt, ya sudah berubah stamnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena ini balik lagi yang unregel itu
harus dihafalkan ya, karena bentuknya itu tadi tidak memiliki pola tidak memiliki pola seperti yang regelmäßige Verben gitu ya. Seperti contoh kalau kita pakai verben helfen, bentuk infinitifnya itu kan helfen ya. Nah, tapi kalau dia participnya, bentuk participnya itu berubah menjadi geholfen gitu. Oke, seperti bisa dilihat lagi di buku Kursbu yang halaman 119, verben awalnya adalah finden dan berubah ke particip cuai menjadi gefunden gitu. Ya, akan berubah ya dari finden jadi funden. Meskipun ada tambahan ge ya. Dan treffen juga berubah menjadi getroffen. Ya, berubah menjadi trof, dari tref ke trof. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bu ya? Soalnya ini mah kan ke latihan nggak ada keterangan untuk langsung ini berubah seperti ini loh, ini harusnya seperti ini. Ya, betul. Untuk yang regel masih geverben, unregel maksud saya yang tidak beraturan, mungkin bisa dilihat di buku Kursbuch juga. Ein Moment, halaman ada di halaman 160 sampai 100, ya, di 160 sampai 161 itu ada unregel masih geverben ya. 60 160 dan 161. Nah, itu bisa dilihat di situ. Itu sudah ada sekalian bentuknya ya. Ini denken kemarin dia jadi gedah. Itu termasuk unregel gitu ya. Kan tidak beraturan dari denken ke gedah ya. Oke, mungkin boleh dipahami terlebih dahulu bagaimana terkait penjelasan tadi ya. kayak Fahren jadi Mm-mm. part terus udah berubah ke un, unredeemable-nya jadi Fahren. Yang mana? Noch einmal. Fahren, Fahren Ya, fahren. is the Fahren, Fahren menjadi gefahren. Iya, betul. the Fahren. Iya, Abgefahren ya. pakai ab berarti abgefahren. Itu untuk itu kalau yang apa namanya ada trennbar verben Iya, ya. Kalau ini yang abfahren, anfangen, ankommen, ansehen, anziehen, aufstehen, ausgehen itu itu adalah bentuk trennbar verben. pemisahan kata ya. Iya, yang pemisahan kata itu, betul. Oke. Untuk pembikinan kalimatnya sendiri kayak gemah. Gemah itu berarti kan membuat Iya, uh, gemah. Masuknya ke kalimatnya ih apa du bebas aja. bebas. Kalau untuk itunya bebas, yang penting nanti kan dikonjugasikan ya. Ich, ich habe gemah brauchen kayak gitu. Noch einmal, Gemah brauchen ich habe, ich habe kan membuat Brötchen roti. gemacht.
Ich habe Brötchen gemacht. Habe. Brötchen gemacht. Karena apa namanya? Gemacht merupakan partisip cuai dan terletak di posisi akhir. Ya. Ya. Lalu tadi yang habe, habe kan cils verb dari haben ada di posisi kedua. Kalau Mhm. geradet berarti diluruskan. Kenapa? Kalau geradet apa diluruskan artinya? Graded, Hah? graded itu Geradet. berbicara. Mhm. Kadang diartikan di handphone beda dengan ini. Iya, Geradet. perbedaan penulisan. Karena kalau graded itu setahu saya ada verbennya lain, verben lain. Kalau geraden. Berarti gemah membuat. Kalau geradet, Ya, karena geradet kalau geradet itu dia dari verben gerade. Nah, gerade dia berbicara. lurus. Nah, tapi kalau untuk yang di buku ini adalah graded, berbicara. Geradet Graded ya, berbicara dan infinitifnya, bentuk infinitifnya itu read. berbicara. Ya, berbicara. Boleh, silakan dicoba dulu, dikerjakan yang kemarin membuat kalimatnya. Untuk planen, partisip cuainya dia menjadi geplan. Lalu Holland, dia jadi gehold. Lalu smaken, jadi gesmakt. Arbeiten tadi jadi gearbeite. Warten, dia jadi gewartet. Ya, boleh coba dibuat dulu. Dan untuk Bu Purwani, silahkan dibuka buku kurs Bu halaman 118 ya. Geplan. Ya, ET kan berarti ya. ya dengan T. T saja, tidak ada E-nya. Geplan. Terus kalau Holland. Jadi Holland. gehold. Holland, Hol. Holland jadi gehold. Ein moment, saya bantu penulisannya ya. Gesmack. Ya, Smack. Langsung T ya. EN-nya hilang ya. yang mana? Gesmacken. Oh ya, smacken itu dia jadi gesmacked. Seperti ini tulisannya. Sebentar Pakai ya. T aja. Ya, dia endingnya adalah T. EN-nya hilang berarti ya. Iya, ini boleh dicek di kolom chat adalah bentuk particip cuainya. Plan. Gehold. Gesmack. Plan. Planen. Planen itu apa? Loh, Merencanakan. plan ya. Iya, merencanakan. Plan. Planen. Gehold. Holland ya. Holland. Holland mengambil ya. Apa? Holland? Holland Iya, Holland mengambil. mengambil. Smacken. Smacken.
Boleh nanti kalau sudah, oh ya, tadi Holland artinya mengambil, lalu smaken itu rasanya ya, yang berhubungan dengan rasa, lalu arbeiten bekerja, warten menunggu ya. Nanti kalau sudah silakan. Oh ya, dan ini menggunakan Hilsverb haben semua. Nanti kalau sudah boleh langsung kita bahas bersama. Kalau geredet, misalnya kannst du Deutsch geredet, Kalau sprechen atau yang berbicara. Bisakah grade kamu bahasa Jerman bisa? Kannst du Deutsch geredet atau gimana? sebentar untuk eh, berbicara Geredet. reden reden un moment berbicara reden geredet bukan geradet Iya. ya Geredet. Apa? geredet ini sudah saya tulis di kolom chat. Geredet. Iya, geredet. Kannst du Deutsch geredet? Kayak gitu. Kannst du Deutsch geredet? Kannst du Deutsch? Kannst du Deutsch geredet? Ya, bisa seperti itu. Deutsch geredet. Mm-mm. Kan selalu di akhiran kan kalimat itunya di belakang. Iya, betul. Kannst du Deutsch geredet? Geredet. Einen Urlaub. Oh, wir einen Urlaub in Paris geplant.
Nochmal, Wir einen Urlaub in Paris geplant. wir, Einen Urlaub in Paris. Hilfsverbnya, Hilfsverbnya mana? Ya, kami merencanakan liburan ke Paris, misalkan gitu. Itu berarti menjadi kalimatnya wir haben, wir haben, Wir haben sebentar ya. Urlaub in Paris geplant. Hmm, Urlaub in Paris geplant. ya, wir haben Urlaub, wir haben Urlaub nach Paris geplant. Ya, geplant. In, in Paris geplant. Iya, betul. Oh, Julia, untuk yang tadi, yang kalimat pertama itu yang menggunakan kannst du, boleh diulangi. Kannst du Deutsch geredet? Kannst du Deutsch. Diketik ya, Flo. Oh iya, tolong diketikkan ya untuk dari awal tadi, Kannst. biar nanti Dari Gemah, dari Gemah atau nggak usah dari yang dari planen saja, dari Geplan ya, dari Geplan sampai Warten boleh. Kalau belum selesai, boleh diselesaikan baru dulu dua? saja. Baru dua, oke. Kan problem nanti diselesaikan dulu saja kalau gitu ya. Baru nanti dikirimkan ke saya. Boleh di foto catatannya atau diketikkan. Oke. Untuk yang kannst du Deutsch geredet, apakah ada tanda tanya di belakang atau memang hanya pertanyaan, hanya pernyataan? Eh, Pernyataan Pernyataan, tapi kan ada kannst du Deutsch geredet. enggak, pertanyaan harusnya pakai tanda tanya. Oh, oke. Ein moment ya. Ini saya tuliskan Harusnya pakai pengertiannya. Oke.
seperti ini ya, Bu Lia. Saya tuliskan penjelasannya agak panjang. Boleh silakan dibaca dulu ya, sambil saya mengoreksi yang dua lagi. Atau diselesaikan dulu, ini tinggal satu lagi nanggung. Oh ya, salad itu di ya, bukan der. Untuk yang salad, saya lupa apakah ini sudah Bu Lia cek bentuknya, der atau di-nya. Belum tuh. Oke, saya bantu cekkan ya. Salad, Der. salad milk. Untuk salad, artikelnya der ya. Iya, der salad ya. Ya, der salad. Der. Yang menunggu. Ini ya, koreksian yang ich habe Wasser geholt dan yang salah sudah saya kirimkan kembali. Gewartet. Menunggu. Kami menunggumu. Wir auf dich gewartet. Kenapa, Bu Lia? Kalau gewartet, misalkan wir auf dich gewartet. Noch einmal. Tadi saya sambil mengetik. Oh ini. Wir auf Sie gewartet. Ah, salah. Di ini keluarnya sih. Di, Oh, wir auf. di gewartet. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ini. Dan un moment. Jadi pembentukan kalimatnya itu un moment ya. Begini. Bentuk kalimat yang benar. Wir haben. Boleh pakai auf die gewartet. Haben. Ini. Ini yang benar ya. Yang Bulia kirimkan masih kurang Hills verb di posisi kedua. Lalu masih tipe untuk particip cuainya. Bukan menggunakan D, tapi menggunakan T. Gitu ya.
Iham puasa kepo salah satu. Untuk penjelasan yang pertama ini, Bulia, yang kannst du Deutsch geredet, itu sudah Ya. pahamkah? Karena ini tadi kan ada ralat sedikit ya. Nah, jadi untuk model yang Bulia bikin, yang kannst du Deutsch geredet, itu salah. Karena ini kan berarti menggunakan modal verben ya, menggunakan modal verben kunnen. Nah, modal verben kunnen ini kalau untuk di perfect itu jarang digunakan karena biasa digunakan untuk preteritum ya. Nah, dan kalau mau digunakan untuk perfect, modal verben digunakan untuk perfect, maka bentuknya itu bentuk modal verben kunnennya tadi dijadikan ke particip zwei. Particip zwei dari kunnen adalah gekonnt, seperti yang saya tuliskan. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk infinitif. Ya, dia menjadi kunnen. Ya, nah makanya untuk yang kalimat Bulia tadi saya ralat menjadi Hast du Deutsch geredet? Bisakah kamu berbicara bahasa Jerman? Gitu. Nah, kalau ini bentuknya adalah ya oder nein Frage juga. Bedanya tidak memakai modal verben. Nah, untuk dalam model ya oder nein Frage, Hilfsverb-nya, haben-nya, kita tukar posisinya. Dia jadi di posisi satu, gitu. Kalau biasa kan Hilfsverb ada di posisi kedua ya. Nah, kalau di ya oder nein Frage modelnya, Hilfsverb ada di posisi satu. Dan particip coy tetap di belakang. Seperti itu. Oke, Masih agak bingung. masih bingung atau sudah mulai paham? Perubahannya masih Ya. bingung. Oke, watet. Oh iya, dan untuk perubahan-perubahan ini yang tadi saya bilang kelewat catatannya itu apa namanya ternyata memang bukan dicatat, memang harus dihafalkan. Karena untuk bentuknya itu eh, apa ya, untuk yang regelmäßige Verben itu seperti yang tadi contoh gearbeitet lalu gelernt. Nah, itu kan ada yang pakai et, ada yang hanya t. Nah, untuk bentuk itunya harus dihafalkan. Seperti itu, gitu ya. Dan cara kalau masih sulit menghafalkan, bisa dibantu dengan yang website yang kemarin itu. Oke? Bro, konjungsi yang kemarin dikirim di Zoom mah, kalau Zoom-nya berakhir hilang Oh iya. konjungsinya. Oh oke. Kalau Kecuali gitu, kalau dikirimnya ke WA pribadi, dia bisa buka lagi untuk link itu. Oke. oke. Karena kemarin kan dikirimnya ke Zoom, Bro. Oh kemarin di Zoom ya? Oh oke oke. Di Zoom. Saya Jadi itu dulu ya. nggak bisa save. Ya, saya apa namanya? Saya kirimkan ulang. Ini ya. Nah, kadang saya tuh lamanya tuh untuk penyusunan bikin kalimat. Ini ternyata tiba-tiba ada yang berubah seperti ini, berubah seperti itu. Bingung. Kan selalu nilainya jebloknya di hal masalah penyusunan kalimat. Ya, Kalau bagi emak-emak mikirnya ini apa yang robah ya. ya betul. Biarpun kita buka kamus lewat Google di handphone pun kadang kan beda beda penyampaian, beda kalimat. Ya benar. Berarti mungkin kalau seperti itu, selain lebih banyak berlatih pelatihan soal membuat membuat kalimat, mungkin bisa eh apa ya? Tapi ini memang harus disesuaikan dengan cara belajar masing-masing lagi, gitu. Em, Kalau dari saya mungkin Bulia bisa eh, menulisnya kayak
untuk membuat kalimat perfect caranya seperti ini. Lalu untuk membuat preteritum caranya seperti ini. Jadi lebih ke penggabungan dari cara membuat seluruh model kalimat dalam satu catatan yang mudah untuk dilihat kembali tanpa harus kalau misalkan model verben ada di kapitel berapa, lalu yang perfect ini ada di kapitel 10, kan itu mungkin memakan waktu untuk mengecek catatannya. Nah, jadi mungkin bisa disatukan dulu untuk khusus cara membuat-membuat kalimat. Nah, itu nanti baru mulai berlatih dari situ. Seperti itu ya. Selama selama libur juga istilahnya kan kita menyalin ulang nih. Soalnya kan pas kita belajar kita tulis pakai ini. Tapi kalau Ya. udah rapi itu kita ulang lagi sambil baca, disusun lagi. Makanya banyak yang kekejar ini apa, ini larinya kemana, susunan kalimatnya apa. Kan Itu. problem. Oh, dan untuk itu Bulia bisa mengecek di buku yang waktu itu yang apa namanya? Yang jago kuasai bahasa Jerman ya terkait Ada. perfect ini itu mengenai verbennya ada di mulai dari halaman namanya mulai dari halaman 42 sampai 44. Itu nanti mungkin Bulia bisa pahami dulu gitu ya. Lalu untuk oh, itu tadi untuk verbennya ya, regelmäßige dan unregel. Lalu dia termasuk yang starke und schwache Verben. Nah, kalau untuk perfectnya, perfect dan preteritum bisa dicek mulai dari halaman 55 sampai di halaman 60 ya. Dari halaman Di kutu. 55, lima Di puluh kutu. lima. Oh, bukan, di buku yang ini yang waktu itu Bulia beli. Ah, iya, yang itu. Benar? Ya, boleh ditandai dulu terkait yang verben itu di halaman 42 sampai 46. Jennifer. Iya, itu. Itu kan ada verba lemah, verba kuat. Nah, itu ada penjelasannya yang regel masige atau yang lemah dan unregel yang kuat. Lalu untuk materi perfect ya, materi perfect ada di halaman 56. Lalu kalau preteritum ada di halaman 55-nya. Jadi mungkin kalau masih bingung antara preteritum dengan perfect, bisa dicek mulai dari halaman 55 sampai halaman 61. 60 sampai halaman 60 ya. Ditandai dulu saja. 50 Ya. sama 51. Mm. 50 Ya. 50 sampai 50 berapa? Halaman 55, Ya. 55 sampai halaman 60. Ya, 55 sampai 60 itu mulai dari preteritum sampai perfect. Ya, udah. Dah, oke, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini bisa kita lanjutkan dulu ke kurs Bu ya. Ya, Prof. Untuk kurs Bu silakan. Kemarin kita masih di halaman 118 ya. Masih ya, Mm-mm. main tag, Main tak. main tag. Ya, betul. Nah, jadi sekarang yang bagian 3A kita sayon si di builder an.
und lesen Sie die Nachrichten von Daniel und Tina. Lihatlah gambar-gambar dan bacalah pesan-pesan dari Daniel dan Tina. Ordnen Sie die Bilder in die richtige Reihenfolge. Letakkan gambar-gambar itu dalam urutan yang benar. Oke? Nah, ini jadi ada 5 gambar. Itu diurutkan dulu 1 sampai 5. Nah, kalau bingung bisa menjadikan kotak-kotak di sebelahnya mulai dari Wir war dein Tag sampai Lecker. Und jetzt machst du Feierabend. Itu bisa dijadikan sebagai bantuan untuk menentukannya. Oke? Bagian ini apakah sudah Bulia isi atau belum? Ya, Prof. Belum. Belum. Lekker unjet mahdi. Oke, silakan diisi dulu ya. Nanti kalau sudah langsung kita bahas. Belum, Prof. Oke, silakan diisi dulu. Ditandai di ininya ya, di per kalimatnya aja ya. Di ininya saja langsung diisi kotaknya yang A, B, C, D, E diisi dengan angka. Jadi kira-kira dari 5 kegiatan mereka ini selama 1 hari, itu yang mana yang nomor 1 sampai nomor 5. Gitu ya. Nah, ini kan Hmm. diurut ya, Iya, diurut per waktu diurut, ya. iya, diurutkan dulu ya. Udah, Prof. Oke, boleh. Silakan. Kira-kira yang nomor 1 itu yang mana? Yang E, Yang E, harus ya, Risti. Yang E. Lalu nomor 2, in the uni, gambar. D, Gambar D, Risti. Lalu nomor 3, eh, gerade, B, 3,
Yang B. Oke, Rifti. Lalu Uh, they have Geplan project. C. C. Ya, Rifti. After that, harusnya eine bisa gehold A. A. Yang Ya, terakhir A. betul. Terakhir A. Nah, jadi urutannya seperti itu ya. Di gambar E, dia bilang apa namanya mus dugeyen, apakah kamu harus pergi apakah kamu harus pergi, lalu dijawab ya, ich habe halb neun ein seminar. Iya, aku ada seminar jam setengah sembilan. Lalu dilanjutkan gambar kedua, one is as endlich vorbei, kapan akhirnya selesai. Nah, lalu selanjutnya, oke, planen wir mal die Präsentation. Baiklah, mari kita rencanakan presentasinya. Lalu yang keempat, jetzt lerne ich schon 6 Stunden. Sekarang aku sudah belajar selama 6 jam. Lalu baru yang terakhir, endlich, ich muss etwas essen. Akhirnya, aku harus makan sesuatu. Ya, dan yang di kotak-kotak sebelahnya itu bisa menjadi acuan karena we were dein Tag, bagaimana harimu? Nah ya, es geht, ich war schon halb neun an der Uni. Ya, itu baik-baik saja. Saya berada di universitas jam setengah sembilan. Lalu, warst du im seminar by Profesor Maser? Apakah Anda pergi ke seminar Profesor Maser? Ya, es war total langweilig. Hat immer nur geredet. Ya, itu benar-benar membosankan. Yang dia lakukan hanya berbicara. Oke. Oh, das kenne ich. Ich habe Seminar im letzten Semester gemacht. Und das Projekt? Oh, aku tahu itu. Aku mengikuti seminarnya semester lalu. Lalu ditanya tentang proyeknya. Dan proyeknya, das läuft gut. Wir haben die Präsentation geplant dan habe ich 6 Stunden lang gelernt. Berjalan dengan baik, kami merencanakan presentasi, lalu aku belajar selama 6 jam. Fleißig, sangat rajin. Hast du keine Pause gemacht? Apakah kamu tidak istirahat? Na ja, ich hatte nach dem Lernen Hunger und der Kühlschrank war leer. Ich habe schnell eine Pizza geholt. Ya, saya lapar setelah belajar dan kulkas kosong. Saya segera mengambil pizza. Lecker. Und jetzt? Machst du Feierabend? Enak. Dan sekarang, apakah kamu akan berhenti belajar? Gitu ya. Lalu sekarang yang bagian B, was is passiert? Apa yang terjadi? Ergänzen Sie die Sätze, lengkapi kalimatnya. Nah, bagian B ini dilengkapi dengan Hilfsverb dan Partizip Zwei. Oke? Sama acuannya juga ada di 3A. Jangan lupa Hilfsverb-nya dikonjugasikan dulu ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah, akan langsung kita bahas. Dann habe eine Präsentation.
Udah, Frau? Oke, silakan. Yang the professor had immer nur Geredet, geredet. ya, Daniel hat eine Präsentation geplant. ya, Daniel hat 6 Stunden lang geler, gelernt. ya, Er hatte eine Post gemacht. Erhat, Er hat ya, eine Post gemacht. eine Pause gemah, ya, betul. Er habe eine Pizza geholt. Nah, untuk yang selanjutnya itu masih sama. Erhat eine Pizza geholt. Er Oke, hat eine Pizza geholt. ya. Jadi yang nomor satu itu Tetap hatte ya pakainya. kenapa? Hatenya jadi hat ya. Iya, habennya jadi hat. Karena ini kebetulan yang di subjeknya itu yang dia laki-laki semuanya. Oke, lalu nomor satu yang tadi dari profesor hat immer nur geredet, artinya profesor selalu berbicara. Lalu Daniel hat eine Präsentation geplant. Daniel merencanakan presentasi. Daniel hat 6 Stunden lang gelernt. Daniel belajar selama 6 jam. Lalu er hat eine Pause gemacht. Dia beristirahat. Dia laki-laki beristirahat. Lalu er hat eine Pizza geholt. Dia pergi mengambil pizza. Seperti itu ya. Nah, sekarang halaman 119. So war das. Itu adalah. Ada ini 4A, Ini HP-nya jadi hat semua ya, hat semua. jadi hat semua. Iya, betul. Jadi hat semua. Frau, Iya, betul. hat Semua semua ya. haben jadi hat karena subjeknya adalah dia laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 119. So war das, ini im Unicafe, was hat Tina gemacht, was hat Daniel gemacht. Hören Sie und kreuzen Sie an. Di kafe universitas, apa yang Tina lakukan, apa yang Dani lakukan. Dengarkan dan centang kotaknya. Nah, ini kita akan huren ya. Ini nanti ada 7 pernyataan. Nanti tinggal dicek saja yang mana yang dilakukan oleh Tina dan yang mana dilakukan oleh Daniel. Untuk huren, saya izin off cam dulu biar lebih stabil. Dan momennya. 39. Bentar. 2.39. Oke, silakan disimak lagi loading sebentar. Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten.
Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Oke, jelas. Oder noch einmal. Ini untuk mengisi Tina dan Daniel tinggal dicontreng-contreng ya, Frau? 1 sampai 7. Betul. Baru ketangkap duanya. Yang static learner Daniel, kalau yang in der Bäckerei arbeiten Tina. Untuk statistik lernen juga Tina. Dan ya. in der Bäckerei arbeiten juga betul Tina. Oke, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Ya, Frau. Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Oke, noch einmal. Oder fertig. Bingung, ada suara telepon lain itu maksudnya tuh apakah mereka berdua tuh ada di studio trainer atau gimana? Suasananya ya. Ya. Jadi suasananya itu Karena in studio traineren. Apakah termasuk suasana tersebut dalam obrolan atau gimana? Soalnya ada teleponan lain kan? iya, tapi tidak termasuk. Oke, kalau gitu saya bantu bacakan lagi mungkin ya. Jadi, halo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Halo Daniel, kamu masih di universitas. Lalu, ya, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Artinya, ya, hari ini merupakan hari yang panjang. Untukmu juga, aku rasa. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Artinya adalah ya, banyak sekali yang harus saya kerjakan sekarang. Pertama, aku melakukan penelitian untuk seminar dan kemudian aku belajar statistik. Kamu juga? Lalu dijawab, Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Tidak, statistik sudah selesai. Aku sudah mengikuti ujian beberapa hari yang lalu. Und war sie schwer? Dan apakah itu sulit? Es geht so schwer was sie. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Artinya adalah tidak apa-apa, tidak terlalu sulit. Aku melakukan presentasi sepanjang hari ini. Es geht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu masih ingin berlatih hari ini? Lalu dijawab, Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet?
Artinya adalah tidak, hari ini saya hanya sedikit bermain sepak bola. Kemarin saya berlatih di gym. Apakah Anda juga bekerja hari ini? Ya, heute früh, 3 Stunden in der Bäckerei. Jadi lebih banyak Daniel kegiatannya. Eh, iya, lebih banyak dan Daniel. kegiatannya. Lalu, iya tadi itu artinya ya, lebih awal, 3 jam di toko roti. Lalu ditanya, oh, du arbeitest in einer Bäckerei, macht das Spaß? Oh, kamu bekerja di sebuah bakery, apakah itu menyenangkan? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an, aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo, morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nah, jadi tadi yang menelpon adalah bosnya Tina, ya. Oke, mengkonfirmasi tentang jam kerjanya besok. Dan artinya tadi Ya. tidak apa-apa, aku mulai jam 6 pagi, tapi aku harus mencari uang. Lalu tolong tunggu sebentar. Halo, besok? Ya, tidak apa-apa. Sampai jumpa besok jam 6. Lalu ciao. Dan Tina menjelaskan lagi kepada Daniel, itu bos, aku harus bekerja besok pagi juga. Lalu ditanya, apakah kau bekerja di sela-sela studimu? Dan Daniel jawab, Nur in den Ferien. Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Lalu itu tadi artinya adalah hanya di hari libur. Aku bekerja selama 4 tahun sebelum kuliah. Jadi aku masih punya sedikit uang. Ah, so. Oh, begitu. Oke, jadi pernyataannya tadi untuk nomor 1, für ein Seminar recherchieren. Siapa yang sedang melakukan research untuk seminar? Tina. Tina, Tina. Riti. Ya, betul. Tina. Yang belajar statistik juga Tina tadi ya. Tina. Dan yang bekerja di bakery juga Tina. Tina. Maka Daniel ada di nomor. Daniel belajar statistik juga. Nah, untuk di statistik Daniel tidak karena dia sudah selesai. Maksudnya, Ya, sudah selesai. iya. Tapi dia udah eine Prüfung machen, eine Betul. Präsentation machen, Betul. Football spielen, sama in studio trainer. Ya, richtig. Daniel di nomor 3, 4, 5, dan 6 ya. Ya. Oke. Sekarang yang bagian mana nih? 4B. Ya, di bagian 4B. Was haben die beiden gemacht? Schreiben Sie, vergleichen Sie, dan Chuchuit. Apa yang mereka lakukan? Tulislah. Kemudian bandingkan secara berpasangan. Nah, ini ditulis kembali apa yang sedang dilakukan oleh Tina dan apa yang dilakukan oleh Daniel. Gitu ya. Ini seperti contoh hat für ein Seminar recherchiert. Ya, dirubah ke dalam bentuk particip cuai. Oke. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Berarti statistik learner juga had statistic learn. Iya, betul. Yang Tina statistik learner jadi had statistik learner. Iya, benar. Had Hmm? statistik learn. Iya. N-nya hilang ya. Learn. Iya.
N-nya hilang. Gelernt. Hat, hat in der Arbeit. Gearbeitet. Boleh nanti dikerjakan dulu dan nanti difotokan ke saya ya, Bu Lia. Oke, Frau. Kalau trainieren jadi getrainiert ya. Trainieren dia jadi ge getrainiert. Sebentar. Kok getrainieren jadi getrainiert. Jadi seperti ini. One moment. Ini. Boleh dicek kuliah di kolom chat? Iya. Oke. Iya. Ya. Ini takutnya salah. Udah sih udah ditulis juga. Oke. Lama. Di Ya,
Ein Moment, ini saya juga masih memastikan. Oh, Entschuldigung, untuk trainieren kita tidak pakai yang GE. Jadi hanya trainier. Entschuldigung ya. Ini yang pertama Trainer. sama ya. Nggak pakai T juga. Pakai tapi nggak pakai GE di depan. Oke. Hujan deras. Sebentar, Bu Lia, saya izin ke belakang dulu. Ya. Oke, untuk yang di Gracefield tulisannya seperti ini ya. Sudah saya tuliskan di kolom chat, Bu Lia. Boleh dicek kembali. Begitu ya. Untuk yang lain sudah benar. Ditulis, diketik lagi aja ya, Frau. Enggak sih, ini sudah kelihatan jelas gambarnya. Dan hanya tulisannya untuk yang di Daniel itu kan ada hak football gespielt. Nah, tapi Bu Lia menulis gespieltnya gespielet. Gitu. Makanya saya benarkan cara penulisan gespielt itu seperti yang saya kirimkan di kolom chat ini ya. Jadi boleh dihapus di E yang pertama. Oh, E yang kedua, Entschuldigung. E yang kedua maksud saya dihapus ya. Ya, Oke, ya, dan Frau. untuk sisanya sudah benar. Dan karena di sini lagi hujan, saya izin off cam dulu ya. Takut sinyalnya tidak stabil. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, berarti tapi sampai di sini Bulia sudah paham cara membuat particip cuai dan perfect. Karena untuk dari jawabannya Agak ini, mengerti. oke, soalnya dari jawaban ini sudah benar semua, hanya kesalahan sedikit di penulisan. Begitu ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan kembali ya. Nah, jadi ini yang di kotak kanan dan kotak di bawahnya itu sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Yang mengenai unregel dan yang endung iren. Nah,
sekarang kita lanjut ke bagian 5A. Was hat Daniel vor dem Studium gemacht? Hören Sie und ordnen Sie zu. Apa yang dilakukan Daniel sebelum belajar? Dengarkan dan kelompokkan. Ya, silakan didengarkan audionya. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je, Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. und ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Oke, ketangkep oder noch einmal? Nah, einmal, Frau. Untuk dari suaranya sudah jelaskah, Bu Lia? Tapi, Jelas sih, Frau. oke, Jelas-jelas. oke, Cuma silakan. pembicaraan cepat. Ya, silakan didengarkan kembali ya. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je, Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. und ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Oke, bagaimana? Eh, dibahas aja deh, Bro. Pembahasannya bingung. Oke. Yang dua, Mm-mm. kayaknya problem. Entschuldigung, kenapa Bu Lia? Yang kedua, Nomor dua C kah? 2C. Ya, betul. 2C, benar. Yang nya B, Maya Getroffen. Nomor 3 itu A. Oh, A. Lalu untuk nomor 4, Daniel hat sein Freundin Maya getroffen. iya, nomor 4. Entschuldigung, nomor 4 itu E. Ya, nomor 4 itu E, baru nomor 5 itu B. Ya. Jadi, arti dari kalimat 1 sampai 5, Daniel hat nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Sepulang sekolah, Daniel mencari pekerjaan di bank. Lalu bei der Arbeit hat es auch Probleme gegeben. Ada juga masalah di tempat kerja. Lalu Daniel hatte nie Zeit und hat seine Freunde kaum gesehen. Daniel tidak pernah punya waktu dan hampir tidak pernah bertemu dengan teman-temannya. Lalu dan hat Daniel 4 Wochen Urlaub genommen. Kemudian Daniel mengambil liburan selama 4 minggu. Im Urlaub hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. Selama liburan, Daniel bertemu dengan pacarnya Maya. Oke. Sekarang
yang bagian 5B. 5B markieren Sie die Partizipformen in 5A. Tandai bentuk-bentuk particip di 5A, lalu machen Sie dan eine Liste mit dem Infinitiv und dem Partizip zwei. Kemudian buatlah daftar infinitif dan partizip zwei-nya. Contoh, ini anregelmäßige Verben, ya, dari finden bentuk infinitifnya dan partizip zwei-nya hat gefunden. Itu ada di pernyataan yang D, ya. Nah, lalu nanti tinggal dicari lagi ini ada apa lagi? Ada seien, treffen, geben, genommen. Nah, tinggal dikelompokkan itu regelmasige atau unregel ya. Ditulis dalam bentuk infinitif dan particip one. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah langsung kita bahas. Dibikin particip twice. Ya, particip zwei ini seperti contoh hat gefunden. Lalu infinitif bentuk awal yaitu finden. Dan ini termasuk kategori unregelmäßige ya, tidak beraturan. Hat finden. Iya. Hat yes. Berarti seien juga termasuk seien. Iya, ini seien lalu seien bentuk infinitifnya adalah gitu ya. Lalu getroffen bentuk infinitifnya, gegeben, genommen apa bentuk infinitifnya, gitu ya. Dan dikategorikan apakah dia masuk unregel atau masuk ke regelmäßige Verben. Treffen, Mm-mm. seien, finden, genommen, seien jadinya hat geseien kayak gitu ya, Val. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi troffen jadi getroffen. Getroffen berasal infinitif verbennya adalah apa? Treffen. Treffen. Iya, betul. Treffen. Geyen hat Geyen. Tidak ada geyen di sini. oh, geben ya. Iya, geben. Geben jadi hat kemudian hat Hmm. nomen semuanya apa depannya harus hat juga. Iya, harus hat semua. Karena untuk saat ini kita masih mempelajari yang menggunakan haben ya. Dan memang rata-rata menggunakan haben. Hanya sedikit yang menggunakan sign. Ini udah semua. Terus itu
Kalau dipisahkan unregelmasif verbennya, Mm-mm. dilihat yang di contoh yang kuning ini, yang ada tanda U dan O. Ya, betul. Nah, di sini Berarti bisa yang kita lihat seperti contoh ya, kalau di yang tadi ini finden berubah jadi hat gefunden. Itu kan dari finden jadi funden, berarti dia tidak beraturan, masuk ke unregel. Lalu contoh ya, lagi dari treffen jadi troven, itu juga termasuk betul. unregel. Nah, kalau misalnya gesehen berasal dari verben sehen, berarti dia Tidak berubah. beraturan Tidak atau tidak? beraturan. Beraturan, masuk ke regel masih ke verben ya. Lalu Unre- kalau gegeben bentuknya adalah geben, maka dia eh, masuknya regel. regel juga richtig. Dan yang terakhir genomen berasal dari Genom, verben berasal dari genomen kan? genomen, infinitif verbennya adalah nehmen. Nehmen, Nehmen. Berarti dari nehmen ke genomen, maka dia masuk unregel, unregel, richtig. nehmen. Soalnya ini ada perubahan, kalau ini kan yang di kuning tuh kalau ada perubahan U dan O berarti unregel. Betul. Itu dia. Nah, dan untuk unregel ini balik lagi ya, dihafalkan. Dari I ke U. Berarti masuknya unregel juga ya, Vinden ke gefunden. Iya, masuk ke unregel. Unregel. Oke. Ya, ya paham, paham, paham. Dikit. Patokannya semuanya harus hat ya di depannya. Untuk saat ini masih hard ya. Tapi besok kita akan mulai masuk ke yang sign. Oke. Tapi untuk sign dia hanya sedikit. Karena verben yang menggunakan sign, Hilsverb sign itu juga tidak sebanyak yang menggunakan haben. Oke. Ya, Frau. Ya, nah sekarang bagian 6. Kalau bagian 6 ini disuruh arbeiten Sie in Gruppen, bekerja dalam kelompok. Notieren Sie von Verben aus Aufgabe 3 bis 5 auf Zettel. Tuliskan 5 kata kerja dari tugas 3 sampai 5 pada selembar kertas. Lalu ziehen Sie einen Zettel und bilden Sie einen Satz im Perfekt. Kocok kertas-kertas tersebut, pilih satu kertas dan buatlah sebuah kalimat dalam bentuk perfect. Untuk yang ini eh, kita skip saja atau bagaimana? Atau boleh kalau mau Bulia jadikan sebagai latihan. Bikin kalimat soal kayak 5A gini. Kayak 5A gini. Iya, betul. Atau kalau mau lebih gampang, dibuat seperti contoh di kalimat yang nomor 6. Ini kan muncul kertasnya Vinden, ya. Dia buat kalimat contohnya, Ich habe heute Geld gefunden. Saya Cuma menemukan, satu iya, doang berarti. Tahannya di Vinden. iya, Vinden jadi gefunden ya. Nah, ini untuk verben lainnya boleh Bulia tandai. Misal ada kan tadi ada di bagian 3 itu ada gemah, geplant, ya, lalu ada gehold, Tinggal lalu dibikin. ya yang seperti yang Bulia bikin tadi, cuman karena yang itu kan sudah ya, jadi nggak apa-apa, nggak dipakai lagi. Lalu ada lagi ini researchieren, spielen, trainieren, lernen, ya, lalu gesehen, getroffen, gegeben,
genommen, dan gefunden. Jadi boleh Bulia dibuat Bulia pilih saja ya, dan dibuat Iya, 5 kalimat, oke, atau terlalu banyak? iya dibikin kalimat yang gesehen, getroffen, gegeben, bikin kalimat lagi yang lain aja. Oke, boleh. Jadi 5 ya, diambil dari bagian 5A, besok akan kita bahas, oke? Atau kalau sudah selesai nanti boleh langsung dikirimkan ke saya. Boleh, Pro. Oke, kalau gitu untuk hari ini cukup dulu. Oh ya, dan ada PR ya. Silakan dibuka buku Ubungsbu halaman. Dari kemarin kita belum sempat ke Ubungsbu ya. Belum. Oke, berarti boleh dikerjakan bagi halaman 126, Ya, Pro. lalu sampai halaman 129. Ya, Pro. Ya. Dan besok akan kita bahas setelah materi ya. Ya, Pro. Oke. Vielen Dank für heute und bis morgen inshallah. Auf Wiederhören. Terima kasih, Pro. Ya, saya akhiri Zoom-nya ya.